नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। सरकारी नोकऱ्यो दिवन कोट्यांनी रुपया दुडू जोडल्यात म्हूण आपणाचेर आनी आपणाचे पत्नीचेर आरोप घाला ते विशीं आपूण डेफमेशन केस घालतलो म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान आम आदमी पक्षाक धमकी दिलोली। सरकारी नोकऱ्यांच्या नांवान दुडू घेवपाच्या घोटाळ्यांत बीजेपीच्या उंचल्या पांवड्याच्या अधिकाऱ्यांचो आनी मुखेलमंत्र्याचो पर्यान आस्पाव आसा अशें सांगून मुखेलमंत्री कोर्टांतल्यान त्या गुन्ह्याची चौकशी करूंक उणें पडला म्हूण आम आदमी पक्षान जाप दिल्या। मुखेलमंत्र्यान चौकशी आडावपाचो प्रयत्न करून ईडीक कंप्लेन करतल्या आड सोडल्या म्हूण ह्या आपान फुडें सांगले। विरोधक गोंयांतले आनी आम आदमी पार्टी हे म्हणजे करपाक लागलेले आसा। हांव तांकां सांगपाक सोदतां की अशा पद्दतीची बेजलेस एलिगेशन करता पळय हांचेर कायद्यान सगळ्या वाटेंतल्यान कशा पद्दतीन जर आयदर डिफेमेशन घालप किंवा सूट फायल करप ही सगळी ऑप्शन ऑलरेडी चालू केल्या। जाता तितके बेगीन तांकां कोर्टाची नोटीसी जी आहा पळय इशू करतलो, तितून एकटोय मनीस सुटचो ना। त्या की म्हाजेर अननेसेसरी जे एलिगेशन केल्या पळय हाजें उत्तर जें आहा ह्या लोकांक दिवचें पडटलें। कारण जेचें इन्वेस्टिगेशन हांवें स्वता सुरवात केल्या त्याच्या पासून एक सुद्धा मनीस सुटलो न्ही, सामान्य मनीस अशा पद्दतीन त्रासात पडचे न्ही। स्टाफ सिलेक्शन सुरू करपी हांवूच, कारण गोंयांत हाज्या फुडें ट्रान्सपरंट रित्या जॉब मेळचे जेन्ना लोकांक कळ्ळें की आतां स्टाफ सिलेक्शनाच्यान भरती जावपा लागली तेन्ना लोकांनी अशा पद्दतीच्या जॉबा खातीर पयशे तिसऱ्या मनशां कडेन जे दिल्ले पळय ते कंप्लेनी करपाक सुरवात करपाक लागले म्हणून विरोधक सैर भैर जाल्या। हांगासले मागीर कोण ते दिल्लीचे आसुनी कोण आम आदमीच्या पार्टीवर हांगा आसुनी एकटोय मनीस सुटचो ना। सगळ्यात पयलीं जे बेलाचेर भायर आसात, जे स्वता एक्सायज स्कॅमान भितर गेल्ले, ओके, अशा पद्दतीच्या लोकांनी म्हाका शिकोवचो न्ही आनी म्हाजेर एलिगेशन करचें न्ही। आणि काल जे सीएम प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट केला, ही थिंक्स दॅट ही कॅन ऑल्सो शट द माउथ ऑफ द ऑपोजिशन। ताणी काल सरळ धमकी दिला की आम आदमी पार्टीचे किंवा खंयच्याय पार्टीचे ज्यांनी हाजेर उलयला तांकां एकट्याकूय सोडचो ना म्हणून ही इज थ्रेटनिंग टू फायल डिफेमेशन केसेस अगेन्स्ट ऑल ऑफ अस। म्हळ्यार अशी परिस्थिती आयल्या की आज भारतीय जनता पार्टी खूप भियेल्ली आसा। सी ऑल दिस टाइमलाइन तुमकां जे सांगलें, इट शोज ओनली वन थिंग, ही हॅज रेजिस्टर्ड अ ज्युडिशियल प्रोब। हातून खरें इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें ताणें एक्सेप्ट कशें करूंक ना। And that is because he is worried, and he is worried because this scam goes deep into Bharatiya Janata Party and to the Chief Minister and his close associates. This is a given fact. Like itle step by step tumka hame dakhile, this man has tried to put a lid on this whole scam from day one. जर तू खरोच हातून इन्वॉल्व नाशिल्लो जाल्यार पयले दिसा तुका सांगपाचें, we cannot even trust the Goa police because they come under me. Let us have a free and fair investigation. एक independent judicial probe चालू करूया and let them do the investigation and let the facts come out. गोंयकार नोकऱ्यांक इतले आशेलोले आसात की 140 आनी 3 होमगार्ड जाग्यां खातीर 9,000 गोंयकार उमेदवारांनी अप्लाय केला। ह्या कामाक दिसाक 500 रुपया परस उणे व 500 रुपया इतलोच दिसवडो मेळटा। हो दिसवडो दिसांतल्यान काम करून मानाय जोडटात ताचे परस उणे आसा। त्या भायर तांकां 30 दिसां पगार मेळ्ळो ना आनी तांकां 15 दिसूच काम आसूं येता, जाचे म्हयन्याक 7,500 रुपया जातात। लोक नोकरे खातीर इतलो हडपीत जाता आसतना बीजेपी सरकार नोकऱ्यो विकता आनी मुखेलमंत्री डेफमेशन केसी घालपाच्यो धमक्यो दिता। नोकऱ्यो मेळोवंक अस्तोऱ्यो आपणाचे भांगार पोरयान गाणान दवरतात व विकतात अशें गोंयच्या आम आदमी पक्षान म्हळें। सकाळी फुडें तर आमी मानाय हाडले आनी तें काम चालू करून घेतलें। मागीर न्यूज येयलो, एक 7:30-8 सुमार न्यूज येयलो। न्यूज येयला की आयज नाजाल्यार काल होमगार्ड्स हाची भरती जाल्या आनी हेजे अनाउन्समेंट जाले होमगार्ड्साची भरती जावपाची। 143 posts are vacant for home guards. So we did a little research on that home guard posts and we found that 9,000 people, 140 vacancy भरपाक 9,000 लोकांनी स्वामेस्त हे केला, ऍप्लिकेशनां केल्या।
त्या नोकरेन तुम्ही पळोवंक वचत जाल्यार दिसाक 500 रुपया पडटात ते होमगार्ड तेय ज्या दिसा त्यांनी काम केलें त्या दिसा 500 रुपया त्या भुरग्याक मेळटले काम केलें. ही जावन आसा परिस्थिती गोंयची. परिस्थिती इतली बेकार आसा की 9,000 लोक आर विलिंग टू टेक जॉब्स दॅट आर लायक पेइंग लेस देन अ लेबरर इन द मार्केट. भायलो पळय लेबरर येवन आमच्या मार्केटान मानाय उबो रावता तेका तो 1000 रुपया तरी हे मानार करता आनी मागता. आणि आमचे पळय गोंयचे भुरगे आहा आमचे तरणाटे आहा ते 9,000 एप्लिकेंट्स आर आस्किंग फॉर अ जॉब विच विल पे देम लेस देन 500 rupees or about 500 rupees a day on an average and not even confirm that they will get 30 days wages at the end of the month. 30 दिसांचे तांकां वेजेस आख्खे मेळचे ना. म्हणजे तांकां 15 दीस ड्युटीचेर आपयले जाल्यार 15 दीस इंटू 500 तांकां तितलेच पयशे मेळटले. म्हणजे 7,500 ते जोडटले म्हयन्याचे. त्यावरून सुबेज ते तालिगांवचे आमचे पळय मानाय रावलेले असतात ते जोडटा. ही जावन आसा परिस्थिती जॉब्स हाची गोंयांत. लोक इतलो डेस्परेट जाल्लो आहा. दे आर लिटरली डेस्परेट. वाल्मिकी बाबान म्हणल्या त्या भाशेन कोणाची आमी आयकल्या एकल्या बायलेन तेजे चलयेचे काजाराक पळय दागिने हाडून तयार केलेले ते दागिने विकले आनी कोणाक पयशे दिले आनी जॉब घेतले. तांकां बावड्यांक जॉब मेळले तरी विकते जॉब तेणी घेतला आनी तांकां मेळना जॉब. म्हणून ते भायर सरोन ते म्हणटा बाबा आमचे आसो आमकां जॉब मेळला आमकां ते पयशे आमी दागिने हिंगा दवरले ते शेटी कडेन ते वचून काडूंक जाय. जॉब मेळले आमकां ते दागिने काडूंक मेळटले. चलयेचें लग्न आमी 2 वर्सांनी करतले आनी आमी फुडें सरतले. आमकां हितून पडपाचें नाका. बट दिस इज द डेस्परेशन अँड द बीजेपी हॅज द ब्लडी ऑडॅसिटी टू सेल दीज जॉब्स. श्रुती प्रभुगांवकर हूज अ बीजेपी प्रवक्ता हेणी ही जॉबां इकल्या. ते इन्व्हेस्टिगेशन करून सोडपाक हो प्रमोद सावंताक कितें पडला की माझे नाव कोण पिड्यार करता आनी अरे तुझे नाव इतले तुका प्रॉब्लेम आसले जाल्यार सीएमाच्या खुर्चीर बसो नाका. रस्त्यान मीन व्हरूंक कंपनीची येवजण आसा ती फिस्कोटावंक पिळगांवच्या सरमनसाचे एसटी समुदायाचे शेतकार आतां आपणाच्या गोरकांनीक आनी भुरग्यांक घेवन रस्त्यार देंवल्यात. तांचो निशेध 25व्या दिसा भितर चल्ला. हायवेयान मीन व्हरप हें उंचल्या कोर्टाचे हुकुमे आड आसा म्हूण तांणी उलोवन दाखयलें. आपणाचेर आनी आपणाच्या गोरेब्यांचेर ओणीत केल्या आनी आपूण सरकाराच्या निर्णया विशीं खुशाल नात म्हूण शेतकाऱ्यांच्या गोरकांनी सांगलें. शेतकरी आमी हे सगळे हांगा जमलेले आहा. हितूर कामगार ना हे शेतकरी आनी एक कंपनी आमकां फटयत आहा. गेले 2011 आमच्या शेतान तेंचे कोण फुटलेले आनी आमच्या शेतान येयल्ली तेची सगळी स्लरी. तेन्ना आमकां सांगलें तुमकां कंपनी बेनिफीट दिता म्हणून. म्हटल्यार आतां 10 वर्सां जालीं आमकां कांयच दिवंक ना तेंच्यांनी. असले फटींगपणां करीत आहा. तर कित्याक लागून जमलें आयज हे शेतांक सगळ्यांक आमकां हांगासर पाड घातलेली आहा. आनी हे कोण उबे रावल्या पळय 3 जाण फोडपाक ते तांकां शेत न्हू तांकां कितेंच ना हांगासर ते आमकां फोडपाक रावले हांगासर. जर आयज जर हांगासर कितें जालें जाल्यार कितें जालें न्हू जाल्यार आमी तेज्या दारान वयतलीं. कोण तो आयज जे बिचोले पळय मिटींग घेता पळय न्हू ते 3 जाण तांकां शेतां न्हू तांकां हांगासर कांयच ना हांगासर आनी ते हांगासर आमकां फोडूंक लागले पूण आमी फुडचे ना. हांगासर आतां तो सांगता न्हू 5च घरां म्हणून सांगता न्हू. आमकां हांगा आमच्या वाड्यार 35 घरां आहा. आमकां सगल्यांक घरान धुल्लोयन पडटा. आयदनां सगळीं पाड जाता. सगळीं खावंक जेवंक सगळें आमचें पिड्ड्यार जाता. शेतां भातां पोरसां कांयच आमची सगळीं पाड जाल्लीं आहा. आनी ते आतां जर ट्रान्सपोर्ट हांगासून करपाक सोदता पळय व्हरपाक सोदता आनी आमी व्हरपाक दिवची ना. आमचे 2च प्रश्न आहा पळय कामगाराचे ते तेंचे निभोवपाचे आनी शेताचे प्रश्न आहा तो निभोवपाचो आमचो. सगळ्यांक शेत ना काय ना काम ना काय ना. हे शेताक लागून न्हू हे वर्कर कामाक लागलेले तांकां आयज घरां दवरल्या तेंच्यांनी आनी शेताची सगळी पाड घालून दवरल्या. आयज हांव एक विसरूंक सोदता सरकाराकूय जेन्ना माथ्यार उदक वतल्यार पांयां कडेन येतले तशेंच न्हू हे ट्रक चालू करतलो तो आतां मेन रोडान सांगलें तेणी सगळ्या पब्लिकाकूय त्रास जातले आमकांय जातले. आमची भाटां बेसां सगळीं धुल्लान गेल्लीं शेतां सगळीं पाड घालून दवरल्या तेंच्यांनी. तेन्ना तो व्हरतलो पळय न्हू ट्रान्सपोर्ट तेन्ना तेजी माती उदक आसा खंय वयतलें परत शेतांनीच वयतलें. सगळे वटेन तेणी आमकां लुकसाण करून दवरलेलें आसा. आनी आतां थंयच्यान ट्रान्सपोर्ट करता परतून एक्सिडंट जालो कितें जालो जाल्यार तुमी जबाबदार. आमी तुमचें कांयच हें करचें ना. तुमकां जाय तुमी चलोवन घ्या. सगळ्यांचें पोटूच तें पण शेतकारांक सॉल्व करचें पूण कामगारांक सगळ्यांक सॉल्व करचें आनी तुमी सुरळीतपणान व्हरचो. काँग्रेस पक्षाच्या कोणूय वावुरप्यांक व फुडाऱ्यांक कितेंय सांगूंक जाय जाल्यार ताणें पयलीं पक्षाचे समिती कडेन ते विशीं उलोवपाचें
आनी उपरांत फावो तो निर्णय घेतले. पूण अशें करिनासतना कोणूय फुडें वेता जाल्यार उपरांत पक्ष ताचेर उपाय घेतलो म्हूण ऑल इंडिया काँग्रेस समितीचो गोंयचो जबाबदारी माणिकराव ठाकरेन काँग्रेस पक्षाचे वावुरपी समितीचे जमातींत सांगले. काँग्रेस पक्षाचो आमदार सेक्साच्या घोटाळ्यांत आसा म्हूण वाद चालू आसा ते विशीं ठाकरेक विचारतोच हे घडणे फाटल्यान बीजेपीचो हात आसा म्हूण सांगले. वर्किंग कमिटीच्या मीटिंगला उपस्थित होते आणि वर्किंग कमिटी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं सगळ्यांचं ऐकून घेऊन पुढल्या दृष्टिकोनातून जो कार्यक्रम दिलेला आहे तो संघटनात्मक की पुढच्या या डिसेंबर एंडिंगपर्यंत प्रदेश काँग्रेस कमिटी ही कंप्लीट केल्या जाईल आणि जानेवारी एंडिंगपर्यंत सर्व ब्लॉक काँग्रेस कमिटी डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी संघटनात्मक पूर्ण त्या ठिकाणी त्यांची सदस्य संख्या जी आहे ती पूर्ण केल्या जातील, कमिटी पूर्ण केल्या जाईल आणि त्यानंतर आम्ही जिल्हा परिषदच्या ज्या डिसेंबर महिन्यामध्ये निवडणुका आहेत आणि त्यानंतर विधानसभेच्या ज्या निवडणुका आहेत त्या जिल्हा परिषदच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तयारीला सर्वांना कामाला लागावं, कामाला सुरुवात करावी अशा प्रकारच्या सूचना आजच्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. ज्या सूचना सर्वांच्या आलेल्या आहेत ते लक्षात घेऊन पुढे भविष्याच्या दृष्टिकोनातून कसे कार्यक्रम ठरवायचे त्या संदर्भामध्ये सुद्धा स्पष्ट भूमिका आजच्या मीटिंगमध्ये एकत्रपणे सर्वांनी घेतलेली आहे. नाही, याच्यामध्ये स्पष्ट सगळ्यांना सांगितलेलं आहे, कोणीही काँग्रेस म्हणून जो कार्यकर्ता आहे किंवा जे पदाधिकारी आहेत तो अशा प्रकारच्या मीटिंगमधून जाऊन बाहेर काही असे सांगणार नाही. जे काही सांगायचं असेल ते प्रदेश अध्यक्ष आहेत, आम्ही या ठिकाणी दिल्लीवर त्या प्रभारी म्हणून आहोत, आमच्याकडे त्या संदर्भामध्ये सांगायला पाहिजे. पण अशा प्रकारचं कोणी प्रेसमध्ये जाऊन कोणाचं चुकीचं जर रिपोर्टिंग बाहेर जाऊन करत असेल त्यांच्यावर सुद्धा आम्ही कारवाई करू, हे सुद्धा स्पष्टपणे सर्वांना आजच्या मीटिंगमध्ये मी सूचना दिलेल्या आहेत. यानंतर आपल्याला कोणीही काँग्रेस पक्षामधला जो निष्ठावान कार्यकर्ता आहे किंवा जे पदाधिकारी आहेत तो कोणीही बाहेर जाऊन अशा प्रकारची चर्चा करणार नाही. जे काही बोलायचं आहे पूर्ण वेळ दिला. आपण पाहताय की 4 वाजतापासूनची मीटिंग होती, आता 7पेक्षा जास्त वेळ झालेला आहे, 8 वाजलेले आहेत, इतका वेळपर्यंत वेळ दिला आहे. कोणाला काय बोलायचं ते आपल्या 4 दिवारीच्या आतमध्ये बैठकीमध्ये बोललं पाहिजे. पण बाहेर कुठली गोष्ट जात असेल तर काही असेल तर आमच्याकडे सांगितलं, आम्ही त्या ठिकाणी प्रभारी म्हणून आहोत. देखा 4 घंटे में मीटिंग हुई, वही तो पहले मीटिंग कोई से भी रहो उसमें पहले सबका सुनना पड़ता है कि कौन क्या कहता है, कौन किसके खिलाफ, सीनियर लीडर क्या कहते हैं, सभी सीनियर लीडर का भी सुना है और सुनने के बाद जो डिफरेंसेस होंगे, अभी मीटिंग में तो दिखाई नहीं पड़े कोई भी डिफरेंस, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से कहा कोई भी डिफरेंसेस रहने दो, वो साइड में करो और काम में लग जाओ. अभी मैंने ये भी बताया कि आज के बाद अगर कोई डिफरेंसेस बाहर लाने की कोई कोशिश करता है या पार्टी का नुकसान करने की कोशिश करता है उसके ऊपर भी एक्शन ली जाएगी. बीजेपी जानबूझकर कुछ भी उठा रही है, उनको कुछ इश्यू को दबाना है, इसलिए कुछ इश्यू जानबूझ के उठा रही है. ये बात सब स्पष्ट हो चुकी है. मुझे नहीं लगता है कोई उसके बारे में कोई पूछने की जरूरत है कि बीजेपी क्यों कर रही है. स्मार्ट सिटीच्या बेसारमायेच्या वावराक लागून उपयोग जावप आनी दुल्लाचें पोल्युशन चालूच आसा. सुएजीक, उदकाक आनी फुटपाथींक लागून पणजेची सद्याची जी परिस्थिती तयार जाल्या ती पणजेकारांनी आनीक 3-4 म्हयने भोगचीच पडटली म्हूण पणजेचे नगरपालिकेचो आदलो नगरोद्योग सुरेंद्र फुर्ताडोन सांगले. शारांत कशा कसोय वावर करतात ते विशीं पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सराटा कडेन विचारतोच एक पावटी सुएजीचें काम सोंपतोच मागीर रस्ते जाग्यार पडटले म्हूण ताणें सांगलें. स्मार्ट सिटी पणजे लोकांक खरेंच त्रास जाता आनी पूण म्हाका सर आनीक 3-4 म्हयन्यांनी अशे त्रास काडचे पडटले, कित्याक सुरेज कनेक्शन आसा, वॉटर कनेक्शन आसा करपाचें, फुटपाथी करता. यू शूड बेर फॉर 3-4 months. लेट्स गिव संजीत ए चान्स टू कॅरी ऑन द वर्क. बट तुमकां दिसता हे जे काम चालू आसा ते वेल प्लॅन्ड हितूर आसा, कारण खुबशे जाण म्हणटाले की प्लॅन्ड मॅनरान जायना, खुबशीं कामां वयर सकयल जाता. तूं सांगता तें सारकें. तेन्ना एक कोण
कन्सल्टंट म्हणून घेतलेलो रामाणे म्हणून, तो होल अँड सोल आसलो, कोण नकळो कितें जातालें तें, ताका आतां म्हाका सीएमान काडलो, तें आतां संजिताच्या हातीन दिवन म्हाका कितें बरें चलता. पण फाटल्या दिसांनी मी पळयलें सर, जे रस्ते थोडे झाले ते देखून पत्ते खडले, कितें ती पायपलायन सारकी जावंक ना कितें? No, 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 no. It was reinstated because there was something in what was it? It was for that G20. पण आता देखून ते जे रस्ते पळय हिंगा देखून पळयत जाल्यार फाटी जे रस्ते कितें केल्ले ते पत्ते पडले. because there no proper planning. हिंगा कितें जाता, तुमी पयलें पळोवंक जाय who are the like आतां काँग्रेसान ऑफिस बेरर्स इन एक्झिक्युटीव कशे आहा, तशे who are the directors of the smart city. They should not shrug their this thing. At least the city roads would get completed, or it is started in phase 1. Our work is still going on. Once the work is completed, then the roads will be done. Because we have seen some roads completed again. Everyone is suffering. We are also suffering. I am also driving car on the same road. I understand also the difficulties people are facing. Now it is now see this monsoons. I don't know, this monsoon basically it took a little longer time. So now everything is in place. And some manholes and all, especially in front of my office also, that road has been dug up. We are facing also difficulties. I understand. But it will be done. No, but how it is that you do the roads and again they have been dug up and all that some places? See now, so what is the problem? Certain roads had to be done because the roads were really bad. So some asphalting they have done on top. But still, when the work was incomplete, CM had said also last time. You remember when we had a meeting? He said first we'll do it up, and then if it needs, then we'll do the work. So everything. So this wage, basically internal connections and all that is to be given. पुर्तुगेज आनी गोंयचें संगीत मिसळ आसलोलो आनी दादल्यान ओस्तोरेन खेरीत आंगोस्त्रां घालून गायलोलो परंपरीक मांडो म्हळ्यार एक खेरीत तरेचो अणभव. पूण ह्या मांड्याच्या उत्सवाक लोक उणे जायत वेताना दिसता. गोंयच्या पावंड्यार घडोवन हाडलोले मांड्याचे स्पर्धेक हेवूय वर्सा पणजे मिनेझीस ब्रागांझाचो वसरो उणो अर्दो आसलोलो दिसलो. पयल्या दिसा फकत 3 जमे भाग घेवपाचे आसले. गोंयचे मातयेंत फुल्लोल्या मांड्या परस गोंयचे संस्कृतायेक सारकेच पोरकी आसलोले EDM उत्सव गोंयकार तरणाट्यांक चड आवडटात काय? आयज आमचें मांड्याचो फेस्टिवल कसो दिसना, कित्याक सामको उणो आमचे ऑडियन्स म्हणटात ती खबर जाल्या. ऑडियन्स आयज तुवें चवकशी केली जाल्यार आयज आनी मांडो पळोवपाक म्हणून येनात. कोणाची भुरगीं माचयेर आसात ताचे बरोबर जीं तांकां पावोवपाक गेल्या व्हरोंक गेल्यां तींच आसात. हेर सगळीं तांणी सोडून दिला. आतां कित्याक लागून जालां? आमचे फुडारी आमी वावरूंक जाय, भुरग्यांक वयर काडूंक, नव्या भुरग्यांक माचयेर हाडूंक. तेन्ना ही रूच वाडत वेता. आतां हांवें सेंट झेवियर्स कॉलेजींत हांव आयलां आनीक एक कॅटेगरींत दुसऱ्या कॅटेगरींत हांवें पावल मारूंक दिवंक ना. सांगलें जाता तितले भुरग्यांक आमी व्हरुया. हे भाशेन आमी सुमार 50 जाण ह्या मांडो फेस्टिवलान भितर सरल्यात. फुडारी जोरी तर आयज प्रमोट कितें करूंक भायर सरल्यात. आमी पळयतात सनबर्न प्रमोट करतात. मांडो कोण प्रमोट करतलो? आयज हो प्रश्न पडलेलो आसा. आनी जरी तर फुडाऱ्यांक हाचो इंट्रस्ट ना जाल्यार हे भाशेन मरत वेतलें. पूण जरी तर फुडाऱ्यांनी फुडें काडलें, मांडे फुडें काडले, दुलपदां मुखार घालूंक हे भाशेन सवलत्यो दिल्यो जाल्यार काय बरें जावचें. आनीक खरेंच आमची जी अस्मिताय आसा, आमची जी परंपरीक आमचो जें ट्रेडिशन आसा, परंपरा आसा, हें सांबाळूंक आमी जाय. आमी जायते फावटी आयज आमचें आसा तें भायर मारून आमचें न्हू तें त्या फाटल्यान आमी अदीक ताचे फाटल्यान आमी अदीक धांवता. तर हाचेर सगल्यांनी एक
एक भाशेन ताचेर चिंतप, मन लावप आनी हाचेर ह्या विशयाचेर आमी उलोवप हें जावंक जाय. It was very sad to see so few people on the first day of the Mando festival. I've been coming for the last few years, and even when it used to be in Cal Academy, it was quite full, almost full, which was a much bigger hall. And today to see half the hall almost empty was a very sad thing, not just for the Mando but also for Goan heritage and culture. Okay, so ग्रुपही ह्या फावटी खूप कमी आहे सर. ग्रुप कमी आसा पण ताणें सांगलां की लोक बिजी आसलो विथ एक्सपोजिशन. Most of the, according to what I have learned, is that most of the original category, the writers and the composers are priests, and they have been busy with the exposition, so that is why the group is low. Hopefully next year we will see a larger number. नातलांची परब लागीं पावता ते पळोवन दर वर्सा नातलांचे परबे निमितान भरपूर नोकेत्रां तयार करून आनी न्हेसोवन अक्षी बागांत ती लांबोवपी एंथनी बाब रॉड्रिगीसान आनीक एक पावटी नोकेत्रांचो उजवाड फांकारला. 60 आनी 9 वर्सांचे पिरायेचो एंथनी बाब स्वता आपणाच्या हातांनी नोकेत्रां करून आनी न्हेसोवन ती घरा भायर लांबोवंक लागल्यार 18 वर्सां जालीं. नाताला निमितान अक्षेचो एंथनी बाब 800 अदीक पारंपरीक नोकेत्रां तयार करता. ह्या वर्सा एक बोट, तारवोटी आनी कुल्ली तयार करून एंथनी बाबाची सेंट फ्रांसिस झेवियराक मान दिवपाची येवजण आसा. स्टारमॅन ह्या फावटी कितें केला तुवें स्पेशल? स्पेशल माझे पहिले स्टार्टिंग सांगपा म्हळ्यार तुका इस्टारां कितली जाली ती हांव नोको सद्या. ओके. गेल्या ते फावटी 800 जाली आनी आतां हांव नोको तेज्या भरपूर म्हायत जाली. ओके. आनी म्हाजी मेन म्हणल्यार हांव लोकां सगळ्या क्रिसमसाक एक कापणे करता. हांवें बोट बांदल्या ती बोटूच चोवपा तुमगे स्पेशल. ओके. एका सगळ्यांक तुमकां आपयता आनी 22 तारखेर हांव ओपनिंग करतलो. ओके. 7 वरांचेर. बोटीची थीम कितें घेतला ह्या वर्सा? बोटीचेर थीम येताले सेलर आसतले, सान फ्रांसीस आसतलो आनी सकयल कुल्ली आसतली. सान फ्रांसिसा कुल्ली येतली आनी ती कुल्ली सान फ्रांसिसा हातीन ती पुलीस दितली. ही हांव दाखयता म्हाजें काम चालू. थीम दवरला ती. ओके. तुजे प्रोग्रामूय ती दवरता ते कितें कितें आसा? 22 तारखेर म्हाजो बारीक प्रोग्राम आसतले. तेजें इनॉग्रेशन आहा म्हाजें. 7 वरांचेर सगळे लोकांक हांव म्हाजें आपणे. कोणाक आपयला ह्या फावटी स्पेशल? बिशप येता. बिशपाक आपोवणी आसा. आपण केला आनी तेणें येत तिकडा. ओके. येत म्हणून तो म्हाका पयलो जावचे पयलो येतालो म्हाजे वांगडा खूब लोकां घेवन. ओके. तो सारको उमेदीन म्हणजे येतली स्टार्ट करता अशी. सो कितले दीस चलता हो प्रोग्राम तुजो टोटल क्रिसमसाक लागून? 22 ते सारखे 7 तारखेर दवरतलो. 22 ते 7 जानेवारी 7 मत जायते प्रोग्राम जाता. थ्री क्वीज आसत. हय. बाणावले वचपाचे वाटेर वेस्टर्न बायपासाशी उमिया मेरकाडो आसा थंय कितलेच उपयोग घडटात. हाचो हुस्को धरून बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगेसान हायवेचे अधिकारी, आरटीओ आनी येरादारीच्या अधिकाऱ्यां कडेन त्या जाग्यार उपाय घेवपा विशीं जमात केली. 26 रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर आनी अंडरपास आसा थंय स्ट्रीट लायटी घालतले म्हूण आमदारान पोरगोट केले. हे जमाती वेळार सुचयलेल्या सुचोवण्यांचेर नियाळ आनी भासाभास करूंक थंयच्या लोकां सांगाता ह्या जाग्याक भेट दिवंक डिसेंबराची 16 तारीख थारायल्या. पोरजेचे आनी पंचायतीची चिंतप शेवटाचे येवजणेंत घालपाचे नदरेन ही भेट थारायल्या. आतां प्लॅन केला आमी की मंडे 16 डिसेंबर मंडे इवनिंग जॉयंट इन्स्पेक्शन पंचायतीक आमी आपयतले, लोकां आपयतले आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन ऑन द सायट. कोणागेलें कितें एडिशनल कितें एड करपा जाय सजेशन आहाय ती आमी 16 एड्रेस करतले. पूण आयज दिसाक आमी ट्रॅफिक जंक्शन जे आहा अंडरपासा कडेन जे ट्रॅफिक आहा सद्याक तुमी चोयलें जाल्यार सर्वीस रोड जे आहा लोक डायरेक्ट येवन दुसरे सर्वीस रोडार वयता. सो दॅट वील कॉज एक्सिडंट्स. सो ते सर्वीस रोडा कडेन पळयलें जाल्यार आयलँड करपाक धाकटेशें आयलँड सो दॅट तुका तो ब्लायंड सेक्टर जो आहा तो ब्लायंड सेक्टर म्हणटात तो ब्लायंड सेक्टर क्लियर जावपाक धाकटे आयलँड करपाक ते प्रपोज केला. दॅट सेज दॅट दे वील डू आनी ते आज मार्किंग करतले आनी ह्या दिसांनी करून उडयतले म्हणून सांगले तेमी. सेकंडली we had discussed about putting rumblers. So before entering the main road, so जे सर्विस रोड हा 4-4-8 थिंग रम्बलर्स घालपाक तेही तांकां सांगले आहा. मागीर स्ट्रीट लायट्स अंडरपासा भितर लायट ना आमी टेम्पररी लायट घालून दवरली आहा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा सांगून. सो तेमी आतां हायवेजान घालपा जाय अंडरपासा भितर आनी जे सर्विस रोड्स आहा ताकाय स्ट्रीट लायट घायल्ली ना. सो ते स्ट्रीट लायट घालपाक लागले ताका. मागीर रॅम्प फार्मर्सां आमगेले 3 रॅम्प प्रपोज केल्ले. एक विद्या वकासा वाटेन आनी एक दुसरे ऑपोजीट सायडीक. ते तिनूय रॅम्प खंय जाग्यार ते सांगले ताका. वॉटर क्लॉगिंग इश्यू
मेजर वॉटर क्लॉगिंग इश्यू आशिल्लो तुगेलो मर्काडो कडेन जायत लोकूय आयले थिंगा आनी लोकांनी सजेशन दिले थिंग येवन तांकां डायरेक्टली आनी ते सजेशन म्हाका सदां तेमी इम्प्लिमेंट केला आनी ते प्रमाणे ते वॉटर क्लॉगिंग मर्काडो सॉल्व जावपाक जाय अशें दिसता. आतां हांगा भंडारी कडेन तळेबांदा कडेन जे अंडरपास आहा थिंग सगळी आटी लो लायन, सो थिंगा सद्याक कांयच मॅनेज करपाक कांय केलें ना. सो टील द नेक्स्ट मन्सून मॉनिटर करुया म्हूण आज मिटींग मिनिट्सान हें रिकॉर्ड केलां. सो नेक्स्ट मन्सूनाक थिंग पळोवन कितें करपाक तें कोतलें म्हूण. आनी द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग वॉज रिस्टोरेशन ऑफ द लँड. सुरालसून ते बाणाले शेतांनी जी माती घातल्या, जे तेमी वर्क करपाक तेंगे तें बेज केला, ती जी माती काडून हाडपाक जाय आनी बॅक टू ओरिजिनल शेत जे आशिल्लें ते भाशेन करून दिवपाक जाय. सो हें रिस्टोरेशनाक तेमी मॅक्सिमम टील 3-4 months लागतले म्हूण सांगलां. आनी एक पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट दिवपाक मागिल्लें तें कडेन, सो दॅट एवरीथींग इज रिस्टोर्ड द वे इट वॉज. अंडरपासा सकयल जे स्टिल्टाचे आहा सेरावली मेऱ्या सकयल शेतांनी माती भरली आहा, सो त्या शेतांतली माती काडून तेमी व्हरपाक जाय आनी ते क्लियर करपाक. सो हे पॉयंट्स मोठे मोठे आमी डिस्कस केल्या. बेतालबाती स्पोर्टिंग क्लबान घडोवन हाडलेल्या 7व्या मार्टिन कपाच्या खेळांत काणकोणा स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबान कुर्तोरी जिमखाना आड 2 नील गोलांनी जैत जोडून क्वॉर्टर फायनलांत भितर सरलो. हो खेळ बुधवारा दीस बेतालबातीच्या पंचायतीच्या मैदानार जालो. In the 7th Martins Cup, it was contest of supremacy, and from the word go, both teams played attacking brand of soccer and tried to penetrate in each other's defense and were eager to get the name on score sheet. The wait was over in the 15th minute of play when Concona SCC scored their first goal through Velvino Fernandes to take lead. Kurtorim Gymkhana were eager to find an equalizer, but Joivin Carneiro's shoot from the close range sailed over the crossbar before the half-time and scoreboard remained 1-0 in favour of Concona SCC. In the last minutes of the game, again Kurtorim Gymkhana got the opportunity as long-ranger shoot was well collected by Joivin Carneiro but failed to place in the net. Earl Fernandes, goalkeeper of Concona SCC, was awarded the man of the match. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. परत एकदा देव बरें करूं.